Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman 38, baris ketiga dari bawah. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hammah wa min kulli ainil lammah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuri dzatiyyi wa sirri sari fi sairil asma wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma aikib qulubal ulama wal muslimin min naumi ghaflatihimul amiki wahdihim ila sabilir rasyad. Allahumma ya hayyu ya qayyum ahyi jam'iyatana jam'iyatan nahdlatul ulama hayatan thayyibah ila yaumil qiyamah bi barakati falanuhyannahu hayatan thayyibah waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun warzuqhum quwwatan ghalibatan ala kulli batilin wa zalimin wa fahishin wa su'in la'allahum yattaqun. Hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abadan wa dafa'tu ankumus su'a bi alfi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Summa bayyana nuli mertelaake bitasdidil ya'i kelawan tasdid ya'i sapa Allahu Gusti Allah lahu maring Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dolalatahum ing kesesatane Mu'tazilah. Kemudian Allah menunjukkan kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari kesesatan aliran Mu'tazilah. Fabana mongko pisah ayin fasola tegese dadi pisah sapa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari amma saking perkara iktaqadahu ngiktikoti sapa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ing min madhabihim saking mazhab Mu'tazilah. Setelah itu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menjauh dan berpisah dari sesuatu yang pernah beliau yakini dari mazhab Mu'tazilah. Wasonafalan nyusun sapa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ba'da ing fisolihi sakba'dane ing dalem sakba'dane pisai Imam Abul Hasan Al-Asy'ari kitaban ing kitab nakidon kang batalaken 5 maring perkara sonnafahu kang nyusun sapa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ing muayyidan hale nguwataken li madhabil Mu'tazilati maring mazhab Mu'tazilah. Hatta sehingga ing kotoat dadi pegot apa hujjatuhum hujjai Mu'tazilah. Watawalat lan nuli-nuli apa hazimatuhum kekalane Mu'tazilah. Kalau dalam penjelasan kitab ini Imam Abul Hasan Al-Asy'ari akhirnya menjauh dari keyakinan Mu'tazilah dan beliau kemudian menyusun kitab yang membatalkan keyakinan kepada kitab yang dulu pernah beliau susun untuk menguatkan mazhab Mu'tazilah. Sehingga mazhab Mu'tazilah ini akhirnya hujahnya itu
terbongkar dan menunjukkan kesesatannya, dan kalahlah hujah Mu'tazilah ini. Bahkan terus-menerus mengalami kekalahan dalam berargumentasi. Ini menurut satu pendapat. Menurut pendapat lain, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu hanya bergaul dengan kalangan Mu'tazilah. Karena mengingat ayah tirinya itu kebetulan menjadi tokoh Mu'tazilah. Kebetulan ayah tirinya. Sehingga beliau bergaul dengan orang Mu'tazilah. Sehingga hikmahnya karena beliau bergaul dengan Mu'tazilah, akhirnya beliau semakin matang pemahamannya tentang kesesatan kaum Mu'tazilah. Wa qad akhadha lan teman-teman ngalap sopo ammatu ashabil imami Syafi'i umume piro-piro murite Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bima kelawan perkara istakoro kang dadi tetep alaihi ing atase ma apa mazhabul imami Abil Hasan Al-Asy'ari, mazhabe Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan murid-murid Imam Syafi'i pun kemudian mengambil ajaran ini, yakni ajaran yang diperjuangkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Wa sonnafalan nyusun kitab sopo ashabu Syafi'i, piro-piro pendereke Imam Syafi'i kutuban ing piro-piro kitab kasirotan kang akeh, dan pengikut murid Imam Syafi'i kemudian menyusun banyak kitab ala wafki ma ing atase nocoki perkara zahaba kang berpendapat ilaihi maring ma sapa al-Asy'ariyu Imam Asy'ari. Dan pengikut atau para ulama dalam mazhab Syafi'i menyusun banyak kitab sesuai dengan mazhab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kita sebut mazhab ini artinya jalan yang ditempuh oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Bukan dalam makna aliran yang mempunyai paham baru, bukan ya. Kalimat mazhab kaitannya dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini. Tapi adalah jalan yang beliau tempuh, yaitu dalam memperjuangkan akidah, dan akidahnya itu adalah akidah yang ada dalam agama ini. Intaha wis rampung apa ma keterangan qalahu kang dawaken ing ma sapa Abul Abbasi Al-Hanafiyu, Syekh Abul Abbas Al-Hanafi. Qala dawuh sapa At-Taju As-Subkiyu, Imam Tajuddin Abdul Wahab bin Ali bin Abdul Kafi As-Subki. Cara nama lengkapnya seperti itu. Jadi ini putra ya, yang putra. Sami tu krungu sapa ingsun asy-syaikha al-imama, asy-syaikh al-imam. Syekh itu secara harfiah artinya orang tua ya, orang yang sepuh. Tapi kemudian menjadi sebutan untuk seseorang yang mempunyai kapasitas ilmu. Al-imama kang dadi imam, al-walida ayahanda, romo, Taqiyuddin As-Subkiyah, rupane Taqiyuddin As-Subki, Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-Subki. Yaqulu ngucap, yaqulu hale ngucap sapa Syekh Taqiyuddin As-Subki.
ma utawi perkara tadom manat hu kang mengku ing ma apa akidatu Tohawi akidai Imam Tohawi iku huwa utawi ma iku ma perkara yaktakiduhu kang ngiktikoti kang yakini ing ma sapa al Asy'ariyu Imam Asy'ari. La yukhalifuhu ora nulayani sapa at-Tohawi ing Asy'ari illa kejaba fi salasi masaila ing dalem telu pira-pira masalah. Jadi Syekh Taqiyuddin As-Subki mengatakan akidah yang terkandung dalam kitab akidah Imam Tohawi itu ya sama dengan apa yang diyakini oleh Imam Al-Asy'ari. Tidak menyelesaikan sedikit pun kecuali dalam 3 hal. Wa taqaddama lan wusdihin apa bayanu hadhil masaili penjelasane ikilah pira-pira masalah as-salasi kang telu. Kultu ngucap sapa ingsun al mutakalim utawi wong kang ngucap iku huwa utawi mutakalim iku al Murtadho Az-Zabidi Sayyid Murtadho Az-Zabidi. Wa kanat lan ono apa wafatul imami Abi Ja'farin wafate Imam Abi Ja'far At-Tohawi Al-Hanafi di Misra ing Mesir ing dalem negara Mesir iku sanata salasi mi'atin wa ihda wa salasina tahun 331 ai ihda wa salasina wa salasi mi'atin tegese 331 fahuwa mongko utawi Imam At-Tohawi iku muasirun sak mongso li Abil Hasani maring Imam Abul Hasan Al-Asy'ari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari wa Abi Mansurin Al-Maturidi lan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau melihat wafatnya Imam Abu Ja'far At-Tohawi, ini salah satu tokoh penting dalam mazhab Hanafi yang juga ikut memperjuangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu tahun 331. Berarti beliau ini satu zaman dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Intaha. Aku lu ngucap sapa ingsun. Wa kanat lan ono apa wafatul Imami Abil Hasani Al-Asy'ari wafate Imam Abil Hasan Al-Asy'ari iku sanata tahun arba'in wa isrina wa salasi mi'atin 324 ae arba'in tegese papat wa isrina 20 wa salasi mi'atin lan 300 minal hijroti saking tahun hijrah tahun 324 wa wafatul Maturidi lan wafate Imam Maturidi iku sanata tahun salasin wa salasina wa salasi mi'atin 333 tahun 333 berarti Imam Tohawi, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, 3 orang ini adalah satu masa. Mereka gerakannya sama, yaitu menyadarkan umat untuk kembali kepada akidah yang diyakini, yang diajarkan
Rasulullah dan diamalkan para sahabatnya, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam. Tsumma qala nuli dawuh sapa At-Taju Imam Tajuddin As-Subki. Iklam merwa sira ing anna subkiya sak temene lafat As-Subki iku mansubun den nisbatake ila subkil abidi maring kampung subkul abid bidomisini kelawan domah sini wasukunil bailan sukune ba subkil abid wahyau tawi subkul abid iku koryatun kampung desa bimisro ing dalem negara Mesir. Yun sabu den nisbataken ilaiha maring Koryah sapa al imamu imam Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-Subki. Imam Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-Subki. Sahibu takmilati syarhil muhadzabi. Wong kang ngarang kitab Takmilah Syarah Muhadzab. Wa waladuhu lan putrane Taqiyuddin As-Subki Tajuddin Abu Nasrin Abdul Wahabi, yaitu Tajuddin Abu Nasr Abdul Wahab, sahibu Jam'il Jawami'i kang duweni kitab Jam'ul Jawami'. Wa Syekh Bahauddin lan Syekh Bahauddin sahibu Arusil Afrohi kang duweni kitab Arusul Afroh. Jadi kata As-Subki ini nama kampung ya, nama sebuah kampung di Mesir ya. Dan yang dinisbatkan kepada nama ini menjadi As-Subki yaitu Imam Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-Subki. Kemudian putranya yaitu Tajuddin Abdul Wahab bin Ali bin Abdul Kafi As-Subki, dan ada juga ulama lain Syekh Bahauddin As-Subki. Lah, apa yang dikatakan Syekh Tajuddin As-Subki? Wa ana utawi ingsun iku a'lamu weruh sapa ingsun Annal Malikiyata sak temene pira-pira ulama mazhab Maliki kullahum ya sekabehane Malikiyah iku Asy'ariyah. Pira-pira pendereke Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Iku Asy'aritun pira-pira pendereke Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Wala astasni lan orang jabaaken sapa ingsun ahadan ing suwiji wong tanpa kecuali semuanya ulama dari kalangan mazhab fikih Maliki semuanya pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Wa Syafi'iyatu utawi pira-pira ulama mazhab Syafi'i iku ghalibuhum utawi kaprae ulama Syafi'iyah iku Asy'aritun. Pira-pira pendereke Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. La astasni orang jabaaken sapa ingsun minhum saking Syafi'iyah. Illa kejaba man wong lahika kang tetemu sapa man bi kasril ha'i kelawan kasroh ha'i. Minhum saking Syafi'iyah ae tegese minasyafi'iyati saking Syafi'iyah bitajsimin kelawan akidah mujassimah ae bi ahli tajsimi kelawan penganut akidah tajsim
alqailina kang padha ngucap bi annallaha sak temene Gusti Allah taala iku jismun jisim awi tizalin utawa mu'tazilah au tegese au utawa bi ahli iktizalin kelawan penganut aliran mu'tazilah. Dan ulama-ulama mazhab Syafi'i ghalibuhum pada umumnya juga Asy'ariyah, pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam akidah. Kecuali sebagian kecil itu ada yang mengikuti Mujassimah dan sebagian kecil lagi mengikuti Mu'tazilah. Dan ulama-ulama ini kalau dalam hal masalah kaulnya mazhab, mereka secara alamiah kalangan Syafi'iyah yang cenderung kepada Mujassimah dan Mu'tazilah ini pun juga minggir secara alami, tidak digunakan. Mimman rupane saking wong layak ba'u ora merdulekake sapa Allahu Gusti Allah kelawan man lebu dihi krana adohe man antori kil haki saking dalan bener. Dan pengikut Mujassimah dan Mu'tazilah adalah mimman layak ba'ullahu bihi, orang-orang yang tidak dipedulikan Allah, mereka tersingkir dan kitab-kitab mereka pun juga tinggal kenangan. Sedangkan para ulama yang kukuh dalam mazhab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari atau Imam Abu Mansur Al-Maturidi, ya sampai sekarang kitab-kitab mereka tetap dijadikan pedoman oleh umat Islam. Wal Hanafiyatu utawi piro-piro ulama mazhab Hanafi iku aksaruhum utawi akeh-akehe Hanafiyah iku asyairatun piro-piro pendereke Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Akni ngarepaken sapa ingsun yaktakiduna ngiktekotaken sapa Hanafiyah aqidatal Asy'ari ing akidahe Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Wa innama kola angin wa innama lan angin pestine kola ngucap sapa musoneh kitab Kawakib ing dawuh akni ila akhirih li annahu krana setuhune kelakuan iku takot dama kang wus dihin apa annal Hanafiyata sak temene piro-piro ulama mazhab Hanafi iku Maturidiyatun, piro-piro pendereke Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Lakin tetapine lama nalikane lam yukhallif ora nulayani sapa al-Asy'ariyatu piro-piro ulama penderek Imam Abul Hasan Al-Asy'ari Al-Maturidiyata ing piro-piro ulama pendereke Imam Abu Mansur Al-Maturidi illa kejaba fi salasi masaila ing dalam telu piro-piro masalah takot dama kang wus kliwat apa zikruha nutur salasi masail sago mongko gampang apa ayyukola yento den ucapaken apa annal Hanafiyata sak temene
pira-pira ulama mazhab Hanafi iku aktaruhum utawi akeh-akehe Hanafiyah iku asyairatun pira-pira pendereke Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Mbah Fadl mengatakan dalam kitab ini, dalam kitab matan syarah ini yaitu kitab Al-Kawakib Al-Lama'ah ketika menjelaskan tentang bahwa ulama mazhab Hanafi itu adalah Asy'ariyah dengan kalimat akni ya'taqiduna aqidatal asy'ari, yaitu mereka itu meyakini akidahnya Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Kenapa ada penjelasan seperti ini? Karena di depan beliau menjelaskan bahwa ulama mazhab Hanafi itu adalah pengikut Imam Abu Mansur Maturidi. Tapi karena antara Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi itu sebetulnya nggak ada perbedaan kecuali dalam 3 hal. Jadi Asy'ariyah itu ya berarti Maturidiyah, Maturidiyah itu ya berarti Asy'ariyah. Maka dengan mudah cukup dikatakan bahwa ulama mazhab Hanafi itu ya Asy'ariyah, ya pengikut Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. La yahruju ora metu minhum saking Asy'ariyah mintil kal akidati saking mengkono akidah sapa illa man kejaba wong lahiqa kang ketemu sapa man minhum saking ulama Hanafiyah ayil Hanafiyati tegese pira-pira ulama mazhab Hanafi bil Mu'tazilati kelawan Mu'tazilah. Ae tegese soro dadi sapa man iku min zumratil Mu'tazilati saking golongane Mu'tazilah. Wal Hanabilatu utawi pira-pira ulama mazhab Hambali. Jadi sebagian kecil ulama mazhab Hanafi itu ada yang memang mengikuti Mu'tazilah. Ae tegese atbaul imami Ahmad bin Hambalin, pira-pira pendereke Imam Ahmad bin Hambal. Hanabilah berarti maknane pira-pira pengikut Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu. Iku aktaru fudolai mutaqaddimihim utawi luweh akeh-akehe pira-pira wong utamane pira-pira pendahulune Hanabilah iku Asy'ariratun pira-pira pendereke Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Ae tegese ya'taqiduna ngiktikoti sapa aktaru fudolai mutaqaddimihim aqaidal Asy'ari ing pira-pira akidah Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Yang jelas ulama-ulama mazhab Hambali itu pun terutama dari fudolau mutaqaddimihim, para ulama mazhab Hambali yang mutaqaddimin, yang generasi senior, dan arus utama dari mereka itu ya Asy'ariyah, mengikuti Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. La yahruju ora metu sapa wong minhum fi hadhil firqati ing dalem ikilah aliran minal Hanabilati saking pira-pira mazhab Hambali, pengikut mazhab Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal wallah. Lah di kalangan ulama, di kalangan pengikut mazhab Hambali yang mengikuti akidah Mujassimah itu memang lebih banyak dibanding
pengikut Mujassimah dari kalangan mazhab Syafi'i, dari kalangan mazhab Hanafi. Yang paling banyak kalau dibanding selain mazhab Hambali, memang mazhab Hambali terbanyak dibanding mazhab lain yang mengikuti Mujassimah. Dan yang jelas mayoritas ulama dari imam mazhab 4 itu semuanya adalah Asy'ariyah. Terutama mereka-mereka yang mempunyai karya-karya besar dan karya-karya kitab mereka kemudian dijadikan pedoman oleh semua umat Islam. Bahkan oleh kalangan di luar Asy'ariyah pun juga menggunakan kitab-kitab karya para ulama Asy'ari. Sehingga dengan demikian adalah Asy'ariyah, pengikut Imam Abul Hasan al-Asy'ari adalah as-sawadul a'dham. Mayoritas ulama, kelompok mayoritas yang ada dalam Islam ini. Dan itulah salah satu sebagai pedoman kebenaran akidah yang diperjuangkan oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Sudah cukup, sekian, Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.